محترم اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی کی طرف سے کہ 2 بیڈ روم کی یہ جو اسکیم ہے، غریبوں کو ایک چھت مہیا کرنے کا جو حکومت کا وعدہ ہے، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ غریب جو ایک توقع وابستہ کرا ہے حکومت سے کہ اس کے گھر پر چھت آ جائے گی، تو اس توقع، اس امید کو حکومت پورا کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج جو اسٹیٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کی جانب سے دیا گیا اس ایوان میں، اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد صرف اس بات پر بحث نہیں ہونی چاہیے کہ 2 بیڈ روم کے گھر کیسے بنائیں، کتنے بنائیں، بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد میری نظر میں 4 اہم چیزیں آئی ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں۔ اور سب سے پہلے چیز جو سامنے آئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ کتنی بے قاعدگیاں، کتنا کرپشن اور کتنے دھندے بازی کی گئی ہے غریبوں کو گھر دینے کے نام پر۔ کس طریقے سے نہ صرف سرکاری خزانے کو لوٹا گیا بلکہ غریبوں کو بھی لوٹا گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ آج یہ اسٹیٹمنٹس کو دیکھنے کے بعد صرف لوٹم لاٹی کے باتوں کا انکشاف نہیں ہوا، بلکہ حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان اسٹیٹمنٹ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا پیج نمبر 1 پہ کہ دیٹ مینز دیٹ ایٹ دا ٹائم آف دا فارمیشن آف تلنگانہ گورنمنٹ ان دا اسٹیٹ 43,29,124 houses were constructed for weaker sections. 43,29,124 گھر بن چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون وہ لوگ تھے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کانگریس حکومت ہو یا تیلگو دیشم کی حکومت ہو۔ انہوں نے نہ صرف سرکاری خزانے کو لوٹا بلکہ عوام کو بھی لوٹا، کیونکہ اس میں جتنے بھی اسکیمات جس کے ذریعے گھر دینے کی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں بہت سارا کنٹریبیوشن عوام کی جانب سے بھی ہوتا تھا اور ہو چکا ہے اس میں۔ تو اس پر ہم کو اور حکومت کو بہت ہی سیریس نوٹ لینا چاہیے اس بات پر، اور صرف CBCID انکوائری نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ CBCID انکوائری کو مقررہ وقت پر ٹائم باؤنڈ انکوائری کرنی چاہیے اور سارے حقائق کو سامنے لاتے ہوئے وہ جو قصوروار لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کر ان کو جیلوں میں بھیجانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ اتنا بڑا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ایک سکیم ہے جو ہو چکا ہے ہماری ریاست میں، کہ کس طریقے سے لوٹا گیا۔ اور پھر دوسری جانب جب ہم کہتے ہیں کہ 43,29,124 گھر بنے ہیں، تو محترم اسپیکر صاحب مجھے یہ بھی بات ضرور آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ 1980 سے لے کر 2016 تک سارے اعداد و شمار جو فگرز کو پیش کیا گیا کہ کتنے گھر بنائے گئے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک اور اعداد و شمار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سابقہ جو ہمارے ضلع تھے، 10 ضلع محبوب نگر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر، ورنگل، کھمم، نلگنڈا، ان سارے ریاستوں میں، ان سارے اضلاع میں محبوب نگر میں 6,62,76 گھر بنائے گئے۔ رنگا ریڈی میں ایسے 34,27,052 ایسا 3,42,752۔ تو اس طریقے سے جو
43 लाख घर, 43 लाख घर का जो चीफ मिनिस्टर साहब ने तफसीलात पेश की, सर इसमें सबसे बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात यह है कि हैदराबाद को जब हम लेते हैं साहब, हैदराबाद 1983 से लेकर 2014 तक जो तफसीलात मेरे पास है, हैदराबाद में सर सिर्फ 35,166, 35,166. The percentage for this houses is 0.18%. The question arises is that why Hyderabad was neglected all these years? Right from 1980 till now, Hyderabad was neglected. Only 35,166 houses were constructed, sir. Sir, moreover, sir, if I have to go, जब ये करप्शन पहला था साहब इस स्टेटमेंट के बाद, दूसरा ये जो घर जो बनाए गए हैं, इन घर के बनाने में हैदराबाद के साथ जो नाइंसाफी की गई, ये एक बात थी. और इस नाइंसाफी में सर और एक बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा. चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में एससीज के लिए कितने घर बनाए, 19.4% शायद ये कहा है इसमें. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं, आपने एससीज के कितने घर बनाए, वो आदाद शुमार पेश करें, परसेंटेज पेश करें. मैं ये जानना चाहता हूं कि 1980 से लेकर आज तक अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और मुसलमानों को कितने घर दिए गए. सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर, आई हैव सीक द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई and also I got the information from the website of the housing department. I got the information, sir. It is very shocking to say that, sir. Sir, till 2007, from 2007 to 2016, sir, the total share of minorities in all the constructed or the sanctioned or allotted houses, the total share of minorities is 1.57%, sir. 1.57. Minorities, sir. Stating that I had asked how many applications have been received by GHMC, how many applications for 2-bedroom have been received in the districts. So the reply given in this house for this question was, the total application in GHMC area is 5,57,836. And out of that, out of 5,57,836, the eligible beneficiaries were 9,137. The percentage is 1.64%. And not eligible from 5,57,836 are 5,48,699. That means 98.36% are not eligible. Sir, my question is that how and what was the mode of selection and what was the criteria adopted? What were the norms with which these beneficiaries were found eligible and 5,48,669 were found not eligible? This needs to be clarified. How did we reach to this figure, sir? This is a question, sir. Sir, and when I asked for about the districts, sir, about the districts, it was said that the total application received was 10,70,982, out of which eligible beneficiaries are 51,954. That is again 4.85%. And 10,70,982 applications, out of that not eligible are 10,19,028. That means 95.15% is not eligible, sir. So I would like to know, sir, how did we come to this conclusion? How did we reach to this conclusion? And this is the reply and the answer given to this house. And it is a property of the members. It is there, sir. I asked this question and this reply was given. So now again the question which arises is that, how are we going to fulfill the requirement and what would be the selection criteria, sir? Sir, as per the ULB details of Telangana state, sir, the total number of ULB, including GHMC and WMC, is 69. Total houses, 30,16,096. Total population, 1,25,78,290. Number of slums, notified and not notified, 2,714. Total slum population for
48, 58 and 482, sir. Number of household in slum based and average is 971,696, that is 24%. Sir, I may be wrong, sir. I may be wrong, but I can be corrected, sir. As per my study and the research work which I have done, we require 20 lakh houses, sir. Sir, not only this, sir, it is a very shocking, sir, as per 2011 census. 2011 census, in Rangareddy and Hyderabad, 18,000 people are shelterless. Not even rented houses, shelterless in Rangareddy and Hyderabad. So this is a very, very important, sir. So we need to understand as to what is our program, sir. And also, sir, in the weaker section housing, the government of India has sanctioned 22,000 change houses, sir. Now there is a dispute where the government of India says that our norms are this. If you are not going to adhere with our norms, we will not release that amount. So what is happening about this? What are we doing about this? Is also a question mark, sir. Sir, at the same time, sir, when Please conclude, please sir, conclude. I'm just concluding, sir. Sir, I would like to point out, sir, the important thing which needs to be thought about is, sir, Honorable Minister Sahab, in a statement, he has said that 7 lakhs rupees, 7 lakh रुपये में शहर में घर बनाएंगे. बन सकता है तो जरूर बनाइए, लेकिन हकीकत यह है कि नहीं बन सकता. कितने वक्त टेंडर्स दिए गए? सर, आई हैव द डिटेल, सर, टाइम नहीं है, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, सारी तफसीलात हैं. कितने वक्त टेंडर्स बुलाए गए, लेकिन कोई आता ही नहीं टेंडर लेने के लिए, घर बनाने के लिए. क्यों नहीं आ रहा है? इस वास्ते नहीं आ रहा है कि 7 लाख में नहीं बन सकता. सर, आज मैं ये भी जरूर कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आईडीएच हाउसिंग कॉलोनी बनाई, वहां पे घर दिए. मैं मुबारकबाद देता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले भी 2 बेडरूम के घर दिए गांव में जाकर, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं. सर, आईडीएच हाउसिंग कॉलोनी, कॉस्ट ऑफ ईच ड्वेलिंग यूनिट इज 7.90 लाख, सर. जब वहां पे आप 7.90 लाख से बनाए, तो यहां पे 7 लाख से कैसे बनाएंगे? मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप 7 लाख नहीं बल्कि 9 लाख रुपए अगर इसको कर देंगे, तो 9 लाख जैसा आप बोलेंगे तो कई कॉन्ट्रैक्टर्स आगे बढ़कर आएंगे और ये घर तामीर करने का जो आपका इरादा है, ये हकीकत में तब्दील होगा. सर, 2 मिनट, सर. सर, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं खत्म करते हुए कि आज लाखों दरखास्तें, सर, लाखों दरखास्तें, सर, कम से कम 1 लाख दरखास्तें तो हम MIM हेड ऑफिस से दिए हैं. पुराने शहर में मुसलमान बहुत गरीब हैं, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर अब सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट्स ने कहा है कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है गरीबी के सतह में. तो आज उन मुसलमानों को घर देना होगा. पुराने शहर में लोग फिरते रहे साहब. मैं कहूंगा कि कई वादे थे, आपका बहुत अच्छा काम था जिसकी वजह से लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की, आपके वादों पर भरोसा किया. कई चीजों में से एक सबसे बड़ा आपका वादा था जिसकी वजह से आप GHMC में गैर मामूली कामयाबी हासिल करे हैं, और वो वादा था 2 बेडरूम का. तो इस वादे को मत भूलिए. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, सर, इज दैट कि आप अपने जवाब में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 42 लाख घर बनाए और अब फिर बनाना है 20 लाख घर. मेरे हिसाब से हमारे हम घर देंगे उन फैमिलीज को, वी शुड लिंक द अलॉटमेंट ऑफ द हाउसेस टू आधार कार्ड. इससे लिंक करना चाहिए ताकि ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. नहीं तो आज 20 लाख घर बनाएंगे 5 बरस 10 बरस में, फिर 20 बरस के बाद और 50 लाख घर का रिक्वायरमेंट आ जाएगा. जिस तरीके से MLAs होते हैं साहब, MLAs को अगर जमीन दे देते हैं, एक वक्त दे देते हैं, तो फिर वो दोबारा अगर मुंतखब होते हैं तो नहीं देते हैं, बिकॉज उनको दे दिया गया है कहते हैं. तो इसी चीज को एडॉप्ट करना चाहिए. अगर फैमिली को मिल गया है फिर नहीं मिलना चाहिए. ये इर्रेगुलरिटीज को रोकना चाहिए. इस तरीके से हमको देखते हुए करना होगा. पुराने शहर में बहुत से लोग परेशान हैं और जो घर बने हुए हैं
उन घरों को अलॉट कर दीजिए, यह मैं आपसे मुतालबा करूंगा। अरे घर सर 99 से, आई एम कंक्लूडिंग सर, फ्रॉम 99 से लेकर 20 बरस तक मैंने मेहनत करके वहां पे जमीन को बचाया, वहां पे घर बनाए, और जमीन को बचाने के चक्कर में मुझे लैंड ग्रैबर्स ने गोलियां मारी सर, चाकू मारा गया मुझे, सिर्फ वो जमीन, सरकारी जमीन को बचाने के लिए। हम इतनी तकलीफ उठाकर जमीन को बचाते हैं, घर बनाते हैं और फेरिस्त देते हैं, उसमें भी जो है घर अलॉट नहीं होते हैं, आज उनके दरवाजे गिर रहे हैं। तो मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि हुकूमत को से कहूंगा कि वो घर को फौरन अलॉट करिए, और इस 2 बेडरूम को आप जो अपना एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसमें हमारी पार्टी की जानिब से जो भी ताउन आप चाहते हैं हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेघर को घर मिले, गरीब को घर मिले। लेकिन यह भी कहूंगा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, 1980 से लेकर आज तक नाइंसाफी हुई है। और यह बात आखिर में कहते हुए कंक्लूड करूंगा कि जो लोग जिम्मेदार है ये धंधेबाजी के लिए, करप्शन के लिए, सरकारी खजाने से पैसा खाकर गरीबों को लूटने के लिए, उनको जल्द अज जल्द सजा दे, उनको जेल में पहुंचाए, उनके खिलाफ जो भी जरूरी कार्रवाई करे। साहब शुक्रिया।